শুরুতে দুটো ছবি পাশাপাশি আপনাদের সামনে রাখবো। একদিকে দিল্লির বঙ্গভবনে পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগে যখন সরব হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তখনই লোকসভায় একই ইস্যুতে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ओके कल्याण जी कल्याण जी कल्याण जी दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहे हैं? क्या किया है? आप उधर में रुको, आप तो इधर में तो भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? देखिए भाई हम नमस्ते करके বঙ্গভবনে আজ সকাল থেকে নজিরবিহীন ছিল পুলিশের নিরাপত্তা, তার কড়া সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বঙ্গভবনে তল্লাশি করছে দিল্লি পুলিশ, এটা ওরা করতে পারে না বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘিরে রেখেছে পুলিশ বলে অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এলে লাল কার্পেট দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়, আর আমাদের বেলায় কি কালো কার্পেট? কেউ না লড়লেও আমি লড়াই করব বলে হুঙ্কার ছেড়েছেন তিনি। भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? देखिए भाई हम नमस्ते करके कहते हैं ब्रदर व्हाट हैपेंड व्हाई यू पीपल आर हियर you cannot protect my Bongo Bhavan to our property. What happened? क्यों क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? राहुल गांधी जी Let the house order, sir. माननीय सदस्य प्लीज ओके कल्याण जी कल्याण जी कल्याण जी कल्याण जी राहुल गांधी जी Let the house order, sir. देखिए भाई हम नमस्ते करके कहते हैं ब्रदर व्हाट हैपेंड व्हाई यू पीपल आर हियर you cannot দেখুন এটা খুব স্যাড। সকাল থেকে বঙ্গভবন এবং আমাদের দুটো বঙ্গভবনে সেন্ট্রাল পুলিশ দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। দেখছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে, এটা ওরা করতে পারে না। They don't have any right to search room to room in Bongo Bhavan. This is our Bhavan. And you will appreciate 150 people died because of SIR. And their family members, out of that, few family members came to raise their voice. And there are some people who are alive. But SIR case, Election Commission declared them death. They have died. On protest of that, they came to raise their voice. If they are permittable, we will appeal. Then they can go, they can meet some people. You know, there are some institution, judiciary, election commission, where we can raise our voice. And if they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else, because we born and brought up from the struggle. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. And when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Please restrain yourself from the atrocities, from the torture of the Bengal people who have lost their lives, their family members against their family members. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. একেবারে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হচ্ছেন, অমিত শাহকে নিশানা করছেন, তখন পাল্টা কটাক্ষ ছুটছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলছেন দিল্লি পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য ছিল, উস্কানি না দিয়ে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত।
আমার সঙ্গে সঙ্গে হবে। নিশ্চিতভাবে দিল্লি পুলিশের কাছে কিছু ইনপুট রয়েছে। আনসারুল বাংলার লোকেরা মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ায় যদি থাকতে পারে, কাশ্মীরের জঙ্গি যদি ক্যানিংয়ে থাকতে পারে, আর যদি সেই পিএফআই সিমিল লোকেদের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা খোঁজখবর তল্লাশি তো রাখবে। দিল্লির মতো হাই প্রোফাইল জায়গায় জাতীয় সুরক্ষা সবচেয়ে আগে। আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীর এই উস্কানি না দিয়ে দিল্লি পুলিশকে সহযোগিতা করা উচিত। অন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা যে সম্মান পান অন্য রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে উনি কি আচরণ করেন সেগুলো মানুষ জানে। গত 5 বছরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের বিরোধী দলনেতাকে 86টা মিথ্যা মামলা দিয়েছেন, 104 বার কোর্টে গিয়ে কর্মসূচির অনুমোদন আদায় করতে হয়েছে এবং 11.5 মাস বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করে বাইরে রেখেছেন। দাদা, আপনি একটু কম বলুন, বেশি বললে দুর্গন্ধ ছড়াবে। सारे गेट बंद हैं। अच्छा, आपने नहीं बंद है, हमने नहीं बंद किया, तो ये क्यों सामने बैठे हैं? तब हटाइए। आपने नहीं बंद किया तो आपने हटाइए। ये गेट तो बंद है, हमने नहीं किया हुआ। आपने तो बंद नहीं किया ना, आपने तो बंद नहीं किया ना, आपने कहा आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन आपका पोस्टिंग यहाँ क्यों किया? आप पोस्ट किया यहाँ क्यों? आप कौन है? पोस्टिंग क्यों किया? আমার হাওড়া গ্রামীণ জেলা যুব मैडम आप মেম্বার অফ पार्लियामेंट आप मैम आप कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो उधर से आया हूँ, देखिए ऊपर से। हम तो आप बोले देखता आपको नहीं मेंबर है? ऑफ पार्लियामेंट में आपको चश्मा लगेगा? मैडम मैं इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ। नहीं, मैं इंट्रोडक्शन आपको क्यों दूँ? आप उससे भी बदतमीज आप, हाँ, मैं गुस्से में हर वक्त रहती हूँ। आप क्यों पूछेंगे? आपको बोला नहीं, औकात क्या है? आपको पूछने का औकात क्या है? आपको गाड़ी से गेट बंद करने का औकात क्या है? आपका कोई है तो आप ऑर्डर दिखाइए। क्या ऑर्डर है? दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। आपका कुछ ऑर्डर होगा तो दिखाइए। मैडम हम सरकारी एजेंसी हैं। सरकारी सरकारी एजेंसी काम जो कर भी हो, पुलिस में आपको यहाँ जो है ना लगा क्या नाम हुआ, है मैडम का? आप नहीं, नाम नहीं बताना, मेरा नाम नहीं बताना। मैडम आपको नहीं हमसे बात दिखता भी है? मत कीजिए, फिर आप नाम नहीं मैं बता आपसे सकते, थोड़ी बात बात कर रही थी। मैं पूछ रही हूँ, एक गेट के सामने गाड़ी रखना जुल्म है, क्योंकि जो कानून है गाड़ी रखने का, गेट से 30, हम भी गाड़ी चलाते हैं, 30 फीट दूर कोई अगर चौराहा आया, गेट आया, 30 फीट दूर गाड़ी रखते हैं। मैडम सरकारी जमीन पे खड़े हैं, आपके घर में नहीं खड़े नहीं हैं। नहीं, मेरे घर, ये मेरा घर है। हाँ, आपका घर है ना? हाँ, हम तो आपके मेरे में- घर का गेट में आप गाड़ी क्यों लगा? पहले गाड़ी हटाइए। हमारा मैंने घर- कहा आप गाड़ी पहले हटाइए, नहीं तो हमारे मैं रोड पर- कमिश्नर को फोन फोन करूंगी। कीजिए। क्योंकि आप क्यों गाड़ी यहाँ लगा के ये लोग को बाहर जाने से रोक रहे हैं? क्यों? ये लोग हमारे साथ अभी बाहर जाएंगे। आपने नहीं किया, सारे गेट बंद हैं। अच्छा, आपने नहीं बंद है, हमने नहीं बंद किया। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মারাত্মক অভিযোগ করছেন, দুটি বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিশ ঘরে ঘরে ঢুকে দেখছে যে কে কে এসেছে। ওদের অধিকার নেই বঙ্গভবনে তল্লাশি চালানোর, এই বলে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর এ মৃতদের পরিবার এসেছে, অনুমতি পেলে তারা সোচ্চার হবে। এভাবে চ্যালেঞ্জ করলে ওরা জানে আমরা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারি। কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেখাবো। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, हमने फाइल किया है केस, तो पैरेड कर सकता है। जो जिंदा है, आप सोचो, अगर कोई जिंदा है उसको लिस्ट में डेथ बोल दिया, लेकिन डेथ हुई, 150 आदमी को डेथ हो गया, उसको घर में परिवार को देखने कोई नहीं है। आपका ऑफिसर भी बहुत मर चुका, आपको ऑफिसर को भी चेक कर रहा है। ऐसे देश नहीं चल सकता है। हम तो इंसाफ के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं खाली। हम तो आए हैं खाली उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। कोई 2-3 दिन करेगा, हम चला जाएगा। दिल्ली को हम पसंद नहीं करते हैं जब तक ये लोग रहेगा। हम दिल्ली में बहुत ही दुखा,
मैं 84 से 2009 तक हम 5 दफे सात दफे MP था। हमको दिल्ली अच्छा से लिया गया, लेकिन ऐसा एट्रॉसिटीज, ऐसा टॉर्चर हम कभी नहीं देखा। तो मेहरबानी करके आप टॉर्चर करना बंद कर दिए, वो लोग डर जाएंगे। वो लोग विलेज का सिंपल आदमी है। आप सोचो जैसा आपका घर के मता दिया है, बहन दिया है, भाई दिया है, क्या है। এসআইআর নামে হয়রান করা হচ্ছে, সেই হয়রানির প্রতিবাদ যখন করতে আসা হচ্ছে তখন দিল্লি পুলিশ তাদের ভয় দেখাচ্ছে। এই অভিযোগে যখন সরব হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই এসআইআর এর আতঙ্কের নাম বলে পাল্টা আক্রমণ শানাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলছেন নামের বানান ভুল, পদবীর বানান ভুল, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হয়েছে। দেখুন কি বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এসআইআর এর আতঙ্কের নামই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। প্রথম দিন থেকে কন্টিনিউয়াস ভয় দেখানো, আতঙ্ক তৈরি এবং সমস্ত লোকের নামের বানান ভুল, পদবীর বানান ভুল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করেছে। আমি মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয়কে চিঠি দিয়েছিলাম, উনি আমাকে ওয়েলকাম করেছেন। 12 জন এমএলএ এবং স্টেট বিজেপির পক্ষে সঞ্জয় সিং, শিশির বাজোরিয়া, মোট 14 জনের ডেলিগেশন আমরা যাব। কিভাবে এসআইআর কেন্দ্রগুলোতে তৃণমূলের দাদাগিরি তাণ্ডব, কিভাবে বিএলও, ইআরওদের একাংশকে দিয়ে আইপ্যাককে বসিয়ে নাম এবং পদবীর বানান ভুল করে লক্ষ লক্ষ লোককে শুনানিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয়রানি করিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবে তার প্রশাসন, তার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রোটেস্ট। এই কারণেই বসিরহাট ট্যুর জয়েন্ট ভিডিও সাসপেন্ড হয়েছেন। আমরা মনে করি ইচ্ছাকৃতভাবে যারা বানানের ত্রুটি করেছেন আইপ্যাক এবং তৃণমূলের নির্দেশে, সেই বিএলও, ইআরওদেরকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করে এফআইআর স্টার্ট করতে হবে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.